Zain mana? Zain? الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. وصل إلى في هذا المجلس radhiyallahu ta'ala anhu. Semoga kita semua hari pada kesempatan maupun berhadir dengan kekuatan panjang umur, rezeki yang lipat dan barokah, dan terkhusus untuk anak-anak kita. Semoga Allah SWT memberikan anak yang soleh, solehah, pintar dan benar, yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kepada Allah dan Rasulnya, memberikan ilmu yang bermanfaat, memberikan rezeki yang banyak, yang barokah. Semoga itu ilmu yang bermanfaat, masalah di dunia dan akhirat, terutama bagi dia keluarga dan masyarakat. Ta'atillah wa ta'atul Rasul wa fi sihatil wa salamatin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana waliwalidayni walil mu'minina amin. Idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin 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 wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilan 'azizir rahim. Itu qira'at ma'udir aba'ud fahum khafidun. Laqad haqqaqa 'ala asrin fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fa hiya ila al-adqani fahum mahqun. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فهم لا يبصرون. فسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع ذكر وهو الرحمن بالخير وبشر بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وبالرحمة أصحاب القوم جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بالثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا كاذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. فجاء من أقصى المدينة رجل يسعى يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا أجرهم مهتدون. فما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يرد الرحمن بكم لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. إذا دخلت الجنة قال لن يتقوم يعلمون بما غفرنا ربي وجعلني من المكرمين. فما أنزل على قومه من بعد الجند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت الأشهر وإنهم فإذهم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع يدين محضرون. ويقولون الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون.
اجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره زرعا لكم أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي أخرج من الأزواج كلها مما تجد ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد الحدود القدير لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم فيه فلك يسبحون آية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا من مثلهم ما يركبون وإن نشأ نغرق ونسرقهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ونفعا إلههم وإذا قيل لهم اتقوا ربنا وما خلقنا لكم ترحمون وما من آية من آيات ربك إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا الذين آمنوا أنطعم من لم يشاء الله حكمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين أو يقولون إن سمعت واحدا تأخذهم له وهم يخصمون ولا تقوم قسطا ولا إلى أهل يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا ما بعثنا لمرقدنا هذا وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلى ساعة فإذا الجميع لدينا محضرون واليوم نكتب لنا في أول كل شيء إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الكهف يقفون في سوق مستقرون وأزواج في ظلال على الأرائك متكئون وهم في عبادة وهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أهل يا بني آدم على نعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم مثلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون فبئس من التي كنتم توعدون اسمعوا اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فقد الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسحنا على مكانتهم وما استطاعوا ولا يرجعون ومن عمله لنفسه في الخلق فلا ينقلون وما عمله الشعر ولا ينبغي له إن هو إلا ذكر والقرآن المبين ينذر من كان حيا والقمر الكافرين أولم ير أنا خلقنا مما خلقنا أنعاما قبلا ملكون وذللناهم منها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم لهم جند محضرون ولا يتنقلهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون ولم الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيب مبين وضربنا مثلا نسي خلقه ومن يضر ويرمين قل هي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من الشمس الأخضر نارا فإذا أنتم منه ورزقناكم بسلامة وصدقا على أن يخلق مثلهم ولا وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا فيقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا فيقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا فيقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله 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 العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد 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 اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أنت نحصي ورزقنا بالعافية وحمد وأمه وصل إلى حضرتي ولوالدينا وارحمهم كما ربنا شهرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين الأحياء والأموات وصل إلى في هذا المجلس رضي الله تعالى عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم نوينا تقبل الله أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بحقنا عليها نحن وعليها نموت وعليها وبها المعصوم شرطاء ورحمة الآمنين لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي وللمؤمنين آمين. Selanjutnya kami berdoa tadi kita mendoakan saudara kita yang baru saja berpulang rahmatullah walaupun Bapak Jumali bin Adam, semoga Allah diberikan kepada insyaallah yang segala masyarakat ruhannya diterima oleh semasa hidupnya dan semoga husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataaya astaghfirullah Astaghfirullah minal khataaya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal alamin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya
اللهم ربنا تقبل ومحسن سوى ياسين وسوى الإخلاص والمعاونة بأنبال وصبا واستغفرنا شر ياسين محمد صلى الله عليه وسلم هدينا وشرنا منزلا وبركة شاملة بروحنا محمد صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم والعلماء المسلمين آمين يا آمين يا الله يا رب العالمين آمين يا آمين يا آمين يا الله يا رب العالمين آمين وإلى حضرتي جسم الشيخ آمين يا آمين يا الله يا رب العالمين آمين يا وإلى حضرة جميع المؤسسة عليكم وأهل بيت معين وبعد الله في الدرون يا رب العالمين فادخلي في عبادي وادخلي جنة اللهم كن له وعلي وامره يا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة يا أرحم الراحمين يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة واجعلها لدينا من الحسن والزيادة بجيسنا محمد صلى الله عليه وسلم الشفاعة وآله وصحبه ذوي السيادة وسيدنا بالعباس الخير البلية المكان سد الاستقامة وسيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني قدس وسره القراءة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم سبحانك اللهم وبحمدك عما يشركون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما أبدا على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وحسن الخاتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Kita melanjutkan ngaji kita yang kemarin masih di dalam kitab Tanqihul Qaul karangan kitab Al-Imam Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani. Sambil kita ngopi, sambil kita minum air, air putih ya. 15 menit. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita awali mari kita bersama-sama mengirimkan Fatihah kepada muallif kitab atau pengarang kitab Hadratul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa alihi wa dzurriyyatihi wa khususan ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila muallif hadzal kitab Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani nafa'ana bi ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala fi kitabihi wa nafa'ana bihi wa amaddan bi barakatihi fid darin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita masih dalam bab tentang fadilatul ilmi wal ulama, keutamaannya ilmu dan ulama. Kemarin kita sudah bahas dengan 3 hadis. Kita lanjutkan lagi hadis yang keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man intaqala li ta'allama ilman ghufira lahu qabla an yahwa. Wa qala lan wis ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sapa wonge intaqala kang ngalih sapa man liya ta'allama krana arahe ngaji sapa man ilman ing ilmu ghufira mongko den ngapura sapa lahu kaduwe man qabla ing dalem sadurunge ayyahtuwa ancegah sapa man. Di dalam hadis yang keempat Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang keluar ya atau yang ngalih itu artinya pindah keluar untuk mencari ilmu ya. Ngalih ini dalam artian keluar ya, keluar dari rumah dari mana saja ya, tujuannya untuk mencari ilmu. Ghufira lahu, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya, segala kesalahannya qabla ayyahtuwa, sebelum dia itu berangkat ngaji. Berarti hanya niat. Nah, dia sudah niat bahwasanya dia keluar dari rumah untuk berangkat yasinan, berangkat tahlilan, berangkat pengajian dan sebagainya. Apa ganjarannya? Apa pahalanya? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa orang yang keluar tersebut ya, sebelum dia keluar dari rumahnya. Sebelum keluar dia sudah diampuni dosanya karena niatnya ingin ngaji. Kemudian selanjutnya di hadis yang kelima, wa qala sallallahu alaihi wasallam akrimul ulama fa innahum indallahi kurama'u mukramun. Wa qala lan wis ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akrimu padha mulyakake sira kabeh al ulama ing ulama fa innahum karena sutuhune ulama indallah ing dalam ngarsane Gusti Allah kurama iku pira-pira wong kang mulya mukramun tur kang den mulyakake kabeh ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda matur ya, bersabda atau dawuh bahwasanya barang siapa yang memuliakan ulama ya, ahli ilmu, al ulama warathatul anbiya. Jadi ulama itu adalah pewarisnya para nabi ya. Barang siapa yang memuliakan para ulama, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
ya akan memuliakan orang tersebut bersama dengan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, memuliakannya bagaimana? Ya dimuliakan. Oh, dia orang yang berilmu. Saya wajib memuliakan. Karena apa? Karena ilmunya, bukan karena umurnya, misalkan seperti itu. Karena ilmunya. Selanjutnya hadis yang keenam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man nadhara wajhil alim nadratan fa fariha biha khalaqallahu ta'ala min tilkal nadrati malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Nah ini Bu. Ini satu lagi hadis yang menjelaskan tentang kemarin ibu-ibu semuanya yang datang BKMT ke Pembayan itu. Nah ini dia hadisnya ini. Ya, bukan karena namanya Ustadz Riza ya. Nah, bukan hanya namanya, tapi ini memang ada hadisnya. Wa qala lanus ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam dan telah bersabda siapa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man barang siapa nadhara yang melihat ila wajhil alim kepada wajahnya orang alim ya nadratan dengan penglihatan fafariha dan kemudian dia itu bergembira ya merasa gembira senang. Oh saya datang pengajian melihat orang alim dengan rasa senang. Khalaqallahu ta'ala, khalaqa menciptakan sapa Allah ta'ala maha tinggi Allah min tilkan nadrati dari penglihatannya itu malakan, setiap melihatnya itu malakan satu malaikat yastaghfiruna yang memintakan ampun lahu kepada man ila yaumil qiyamah sampai dengan hari kiamat. Jadi Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu, ibu-ibu kemarin yang datang ke BKMT datang bukan karena niatnya bahwasanya ustaznya ganteng ya, tapi memang datang karena pengajian, karena menuntut ilmu, mencari ilmu. Setiap pandangannya kepada orang alim Allah menciptakan satu malaikat. Dan malaikat itu apa gunanya? Memintakan ampun kepada Allah sampai hari kiamat. Alhamdulillah. Jelas ini Bu. Hadisnya jelas. Ya, jadi ini adalah suatu penjelasan. Makanya kalau datang setiap pengajian datangi, pandang wajahnya orang alim tersebut. Ya semoga Allah SWT menciptakan dari pandangan kita ini satu malaikat. Kalau 2 kali mandang berarti 2 malaikat, 3 kali mandang dan sebagainya. Kalau mandang terus, semoga Allah menjadikan banyak malaikat sehingga memintakan ampun atas dosa-dosa kita sampai dengan hari kiamat. Jadinya kita tidak punya dosa. Enak gak? Enak ngaji enak ini. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man akrama 'aliman faqad akramani wa man akramani faqad akramallah wa man akramallah fa ma'wahu jannah. Ya, ini satu lagi penguat buat kita ya biar semuanya rajin ngaji. Wa qala lan wis ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan telah bersabda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man barang siapa akroma yang memuliakan aliman orang alim faqad akramani kata baginda Rasul maka sungguh dia telah memuliakanku. Waman dan barang siapa akramani yang memuliakanku kata baginda Nabi faqad akramallah maka dia sungguh memuliakan Allah. Waman dan barang siapa akramallah yang memuliakan Allah fama'wahul jannah maka tempatnya adalah surga. Baginda Nabi berkata barang siapa yang memuliakan orang alim ya orang alim maka sungguh dia memuliakan baginda Nabi, memuliakanku kata baginda Nabi ya. Dan barang siapa yang memuliakanku kan otomatis kalau kita itu cinta kepada Nabi, otomatis cinta kepada Allah kan seperti itu. Kalau kita memuliakan baginda Nabi sebagai orang yang paling sempurna, ya orang yang paling kita teladani dalam hidupnya, maka kita juga akan memuliakan Allah. Otomatis itu Bu, otomatis Pak.
faqad akramallah, maka sungguh dia telah memuliakan Allah. Dan barang siapa yang memuliakan Allah, ya, kalau sudah dimuliakan Allah tidak lain tempatnya adalah surga. Amin Allahumma amin. Enak. Barang siapa yang memuliakan orang alim, ya, kemarin saya sampaikan orang alim, ya, siapapun dia orangnya, ya, terutama kalau kita ada pengajian dan semuanya, ada siapapun orangnya pengajian, yang isi pengajian misalkan di mana, di Assalam atau dimanapun, ya, itu dimuliakan, ya, dalam muliakan itu dalam bentuk apa saja, penghormatan namanya, ya. Saat dia ngaji, walaupun dia tidak ngaji, ketemu apapun dimanapun dimuliakan, ya. Maka jelas kata baginda Nabi, barang siapa yang memuliakan orang alim, maka sungguh dia telah memuliakanku, dan barang siapa yang memuliakanku, dia sungguh telah memuliakan Allah. Dan barang siapa yang memuliakan Allah, maka tempatnya adalah surga. Jelas. Nah, selanjutnya yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam naumul alimi afdalu min ibadatil jahil. Nah, ini dia hadis yang kemarin saya ceritakan, ya. Wa qala, dan telah bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naumul alimi, tidurnya orang alim itu afdalu, lebih utama, min ibadatil jahli, dari ibadahnya orang bodoh. Bukan dalam artian orang yang pintar tidur itu sikan, ya. Tapi di sini bahwasanya ada orang yang pintar tapi tidak terlalu banyak menunjukkan bahwasanya dia pintar, akan tetapi ada orang bodoh, dia tidak tahu ilmunya sholat, tidak tahu ilmunya berwudu dan sebagainya, batal atau tidak sahnya sholat, ya, atau beribadah karena dia tidak mengetahui ilmunya, ya. Maka sungguh kata baginda Nabi, tidurnya orang alim itu lebih utama daripada apa tadi, ibadahnya orang yang bodoh. Selanjutnya, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi ya'lamu bihi awalam ya'mal bihi kana afdala min ayyusalli alfa raka'atin tatawwu'an. Bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa qala lan wis ngendika an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sapa wonge ta'allama kang belajar sapa man baban ing sakbab minal ilmi saking ilmu, ya'lamu hale ngamal sapa man bihi kelawan ilmu, awalam ya'mal utawa orang ngamal sapa man bihi kelawan ilmu, kana mongko ana sapa man afdola iku luwih utama min ayyusolliya tinimbang yen to salat sapa man alfa rakaatin lawan 1000 rakaat atau an krana Allah Subhanahu wa taala, atau aneh sunnah, salat sunnah, ya. Atau Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang belajar satu ilmu, satu bab ilmu saja nih, baban dari satu bab ilmu, minal ilmi dari ilmu, ya'lamu, dia melakukan, dia mengerjakan. Misalkan hari ini babnya tentang memuliakan ulama, orang yang berilmu dan ulama, ya. Ilmu dan ulama dipraktekkan, nanti misalkan pulang praktekan, atau tidak dipraktekkan, awalam ya'mal bihi, atau dia tidak mempraktekannya, ya. Karena maka ada sapa orang tadi yang ngaji tadi ini, yang ngaji sekarang ini, ya, itu lebih utama daripada orang yang sholat 1000 rakaat, sunnah 1000 rakaat. Kita ngaji satu bab nih Bu, tentang keutamaan, ya, ilmu dan ulama, satu bab saja ini. Itu lebih baik daripada kita melaksanakan sholat 1000 rakaat. Ya, bukan sholat wajib, ya, sholat 1000 rakaat itu sholat sunnah di sini. Baik apa yang kita pelajari ini diamalkan ataupun tidak, selepas itu
Allah telah baginda Nabi mengatakan bahwasanya lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Selanjutnya yang ke-10, wa qala sallallahu alaihi wasallam man zaro. Nah, ini dia yang sering ziarah ke Wali Songo, yang sering ziarah ke makam-makam orang alim. Ini dalilnya. Bukan nggak ada dalil, ada dalilnya. Ya. Ziarah kepada siapapun ini ada dalilnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man zaro aliman ka'annama zaroni wa man safaha aliman faka'annama safahani wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'iya ma'al yaumal qiyamah ma'i yaumal qiyamah. Wa qala lan wis ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man sapa wong zaro kang ziarah sapa man aliman ing wong alim kakaan nama mongko koyo-koyo ziarah sapa man ni ing ingsun wa man lan sapa wong sofaha kang salaman sapa man aliman ing wong alim kakaan nama mongko koyo-koyo sofaha salaman sapa man ni ing ingsun wa man lan sapa wonge dalasa kang lungguh sapa man aliman ing wong alim bakal nama mongko kaya lungguh sapa man jalasani marang ingsun fid dunya ing dalem dunia waman lan sapa wong jalasani kang lungguh marang ingsun sertane ingsun fid dunya ing dalem dunia ajlastuhu mongko nglungguhake sapa ingsun ing man ma'i bareng sertane ingsun yaumal qiyamah ing dalem dina kiamah. Jadi seperti ini bahasa Indonesianya. Telah bersabda baginda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang berziarah, ya, berziarah ini bisa arti ziarah ke makam atau silaturahim. Ya, ingat ya, ziarah ini bisa dimaknai silaturahim atau ziarah ke makbarah kuburan. Ya, barang siapa yang ziarah kepada orang alim, ya, maka seolah-olah dia menziarahi makamku, kata baginda Nabi. Ya. Dan barang siapa yang bersalaman dengan orang alim, maka seolah-olah dia sama dengan salaman kepada baginda Nabi. Dan barang siapa yang ya duduk kayak gini nih, duduk ini sambil ngopi, sambil makan berkat, sambil ngaji bersama dengan orang alim, seolah-olah dia itu duduk bersama baginda Nabi di dunia. Ya, barang siapa yang duduk, kita tidak mungkin ya, barang siapa yang dia duduk dengan Nabi di dunia, maka dia akan didudukkan oleh Allah SWT, ya, nanti bersama dengan baginda Nabi di hari kiamat. Nih contohnya seperti ini, misalkan seperti ini, kita ziarah ke sini, misalkan orang alim, makamnya siapa yang orang alim, bukan keramat ya Bu ya, alim karena keilmuannya, ya, alim karena keilmuannya, bukan keramat, ya, karena jasanya, ya, bukan keramatnya. Ya, seolah-olah kita itu ziarah kepada baginda Nabi, ke makamnya baginda Nabi. Siapa sih yang tidak senang dengan ziarah ke Mekah, Makkahul Mukarramah, ya kan, Madinatul Munawwarah, ke makamnya baginda Nabi di Madinah sana. Siapapun akan senang, bahkan akan meneteskan air mata melihat siapa sosok Nabi yang berjuang untuk umatnya. Dan besok di yaumil qiyamah hanya baginda Nabi Muhammad SAW yang bisa memberikan syafaat. Itu jelas, ya. Barang siapa yang seolah-olah berziarah kepada orang alim, seolah-olah menziarahiku, kata Nabi Muhammad. Dan barang siapa yang dia bersalaman dengan orang alim, maka seolah-olah dia bersalaman dengan Nabi
Muhammad. Dan barang siapa yang duduk bersama dengan orang alim satu lingkaran, ya kayak misalkan pengajiannya Sabilut Taubah, ya Gus Ikdam, atau Gus Tau Sarteras Gubuk, atau pengajiannya Gus Baha, atau siapapun orang-orang alim dan sebagainya, ya seolah-olah kita ini duduk bersama dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah diakui itu Bu, kalau duduk dengan orang alim tuh. Nah, seolah-olah kalau sudah seolah-olah duduk dengan baginda Nabi Muhammad di dunia, duduk dengan orang alim itu seolah-olah duduk dengan baginda Nabi. Ya di dunia. Kalau dia sudah duduk dengan orang alim di dunia, maka beliau berkata bahwasanya besok dia memiliki kiamat, ya di akhirat nanti dia akan duduk bersamaku, ya duduk bersamaku di hari kiamat. Kalau duduk bersama orang alim itu seolah-olah duduk dengan Nabi Muhammad. Dan janji baginda Nabi bahwasanya orang yang duduk di dunia bersamaku, maka di surga nanti dia juga akan duduk dengan baginda Nabi. Oke, enak kan Bu? Nah makanya ngaji, alhamdulillah satu bab sudah selesai. Di sini saya perlu tegaskan bahwasanya yang namanya memuliakan orang alim itu, mohon maaf kalau kami orang pesantren jangan heran dan juga jangan memvonis ya bahwasanya kalau Pak Kiai itu kudu ngamplop dan sebagainya, ya bukan seperti itu juga. Ini kan kadang kala ada netizen itu yang biasanya nonton kalau ada Pak Kiai, ya terus ada santrinya datang sowan ataupun silaturahim, biasanya kan ngamplopi. Itu bukan berarti beliau yang minta, tidak. Tapi kami ini adalah seolah-olah memang menghormati orang yang ahli ilmu. Baik itu bapaknya, anaknya, sampai dengan keturunan-keturunannya. Ya. Apalagi yang namanya anak-anak kiai itu kadang-kadang masya Allah nakalipol, ya. Tapi bagaimanapun kalau yang namanya anaknya macan akan jadi macan juga. Ya, ini yang ada di kita semuanya. Ya. Jadi biar nanti kalau Bapak Ibu semuanya nonton di YouTube atau nonton di TikTok, ketemu kok di situ ada yang orang salaman, ya dengan kiai ngamplopi, ya misalkan seperti itu dan sebagainya, ya itu sudah tradisinya. Dia bukan yang minta, tidak, tapi ya karena santrinya, ya, karena muhibbinnya, ya yang cinta kepada beliau, menghormati orang yang ahli ilmu. Jadi seperti itu Bapak Ibu semuanya. Wajar kita juga di sini juga sama. Ketika ada pengajian, siapa yang ngisi di situ? Ya karena apa? Ya, semuanya tahu. Kalau mencari ilmu itu banyak mengeluarkan biaya yang mahal dan sebagainya. Sekolah itu biaya yang mahal dan sebagainya. Wajar dokter itu mahal, itu wajar. Sekolahnya aja sudah mahal. Keluhannya apa Pak? Padahal kan harusnya dokter yang tahu kan? Malah tanya keluhannya apa Pak? Sakit kepala. Ini resepnya. Nah nih bayar. Iya. Karena ilmu itu mahal harganya. Oleh karena itu kita sebagai orang-orang yang ada di masyarakat harus tahu itu semuanya. Harus tahu. Mungkin dari situ Allah SWT ya meluaskan rezeki kita, melancarkan semua urusan kita, memanjangkan umur kita, dari keberkahan orang alim. Itu saja mungkin ngaji pada malam hari ini. Alhamdulillah satu bab sudah selesai. Insya Allah kalau kita panjang umur, ya nanti di bab kedua kita akan membahas tentang fadilah kalimat la ilaha illallah. Ini juga pun bagus sekali biar nanti semuanya ngerti. Kenapa sih kita harus bikin la ilaha illallah? Kenapa sih kita harus baca la ilaha illallah dan sebagainya? Nah, ini dia nanti kita bahas. Karena itu mungkin pada kesempatan kali ini cukup ngajinya. Sekarang sudah jam
setengah 9 cukup, setengah jam ngaji ya. Oleh karena itu semoga apa yang kita baca, apa yang kita ngaji pada malam hari ini ada manfaatnya dan ada ilmunya buat kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Kurang lebihnya saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih pada Haris yang telah memberikan silang rohani bagi kita. Semoga kita jadikan oleh-oleh itu kita terapkan dan kita amalkan. Semoga teman-teman kita yang hadir pada kesempatan ini, Tuhan yang berikutnya kita berikutnya bisa dapat sama-sama diri pasti Allah yang mulia ini. Boleh sebentar dan aksi. Terima kasih kepada ibu sekalian. Semoga Jumat depan yang tidak hadir pada kesempatan ini dapat sama-sama hadir di masjid Allah dalam rangka Yasin bersama dengan Haji Baru. Demikian kurang lebih dari kami. Mohon maaf bersama kami Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafiina wa dhukrina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah setelah ngaji ngopi ya, makan nasi bungkus. Allah membarik lana. Ngesuk Yasin non rata mana? Alhamdulillah sudah ada pentakohan sejarah kita bagi yang mudik di sini di bulan. Namun sebelumnya kita bersama sebelum ibadah semoga berkah dan berkah kepada Allah. Amin. Semoga menjadi surga konfilah kepada Allah SWT. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana. Tadi Mbah. Nanti boy. Terima kasih Bang. kepada Ibu yang telah memberikan masukan. Ayo makan Bang. Ayo Om makan Om.